তাই নিজেকে মানে অরিজিৎ সিং মনে হচ্ছে, বাট আমি অরিজিৎ সিং না। মানে অরিজিৎ সিং কেন, আমি মনে হয় ঢিংচেক পূজা, ওর থেকেও মনে হয় ভয়ঙ্কর আমি। বাট তাও এই গানটা কেন জানি না খুব ভালো লাগে। তো এমনি একটু শখ, তাই করবো একটু। চলো দেখা যাক কেমন পারি। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ तो फनाओं में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ, कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ बस में तेरे।